बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका व नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल कासिम या रसूल अल्लाह या इमाम रहमते या सय्यदना व मौलाना। इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या अबल हसन या अमीरल मुमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ या सय्यदना व मौलाना। इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या फातिमता ज़हरा या बिन्त मुहम्मदिन या कुर्रता ऐनिर रसूल या सय्यदतिना व मौलातना। इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मदिन या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ या सय्यदना व मौलाना। इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ या सय्यदना व मौलाना। इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ या सय्यदना व मौलाना। इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इलल्लाह
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعداتي اليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجاء يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين.